Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatasawwad fa innahu awaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis sawmi fa innahu lahu wijaun muttafaqun alaih. Sebutan kula amul jaki para masyayikh, para muallimil Quran, para asatid, para sepuh, terjukan sebutan kula amul jaki al-mukarram Kyai Haji Halil Ja'far Sirabuepon dari Pondok Pesantren Al-Usmani Salafiyah Bedian Tamanan Bondowoso. Sebutan kula amul jaki akhinal kiram Ustadz Muhammad Saiful Bahri, juga sebutan kula amul jaki akhinal kiram Ustadz Husni Mubarak, setor juga sebutan kula amul jaki akhinal kiram Ustadz Abdul Aziz, juga setajah para asatid sepun alongku badannya ngebingkeng kata setan kula tak bisa nebut setong persetong, namun tak ngurangin takdim terhormatan kula. Sebutan kula amul jaki Bapak Kepala Desa Petemun, Bapak Samsul Arifin beserta perangkatnya. Sebutan kula amul jaki setajah undangan baik saya dari Tisah Petemun maupun saya dari luar Tisah Petemun. Sebutan kula amul jaki Jamiyah Hadrah Al-Barakah siapun An-Nabawi kayak itu, karena pada kombinasi kayak itu, pada Al-Barakah, pada An-Nabawi kayak itu pemukulnya kayak itu. Sebutan kula amul jaki keluarga besar dari Bapak Busyairi, terjugan dari keluarga Habisan. Sebutan kula amul jaki petugas sound system. Sebutan kula amul jaki kedua mempelai Engki Gadinto Sri Yuliati Ningsih, putri pertama dari Bapak Busyairi dan Ibu Suhairia, dan juga dengan Ananda Muhammad Jailani, putra dari Bapak Asmoni dan Ibu Juhriya. Pertama-tama ngiring ngamuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nang pagi hari semangken kaula sareng perajunan sedaja takdir saya, takdir bagus sareng Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa ngadirin undangan keluarga dari Bapak Busyairi dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat tersalam ngiring tipu akidah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun abekta kaula ke jalan sesae, jalan selaras, jalan serida sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sebutan kula amul jaki, sebelum dan kula nyusun acara sebekal berlangsung pada pagi hari ini, tergula ki ibri amanah sareng tuan rumah sebarga kento
atas nama sahibul hajah dari keluarga Bapak Busairi beserta Ibu Suhairiah. Saya pertama sangat matur langkung dak para adunan setajana saya pun ngestuaki undangan sahibul hajah keluarga sika dimah maksud taung sahibul hajah ngemis doa barokah nah para adunan setajah semoga ananda Sri Uliati Ningsih sareng Rakana Ananda Muhammad Jailani seampun lestareh iyak dunika kadito muka-muka masuah kadu anak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma khair. Manabi ampun barakah kadito insyaallah kehidupannya kadito ampun saya barakah rizkina barakah ilmuna barakah anak potona barakah kehidupannya insyaallah benaka dari kadinto tadi sahibul hajah Bapak Busairi nyon temis doa barakah kadinto ketika Ananda Muhammad Jalani kadinto salaman de para junan seteja tuaki barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair kadinto nyon ngemis doa barakah para junan seteja terjukan moga-moga saya ampun lastri abdun nikah pas iridai sareng Allah subhanahu wa ta'ala kadinto terjukan mana pamangki teratur setajana para siatur akidah para junus setajah kurang nyampur akidah para junus setajah dari awal sampai akhir karena mana bi orang apar lokan itu ampun banyak kekurangan gitu ampun di setting sebelumnya jauh-jauh sebelumnya kali sebulan kali 2 bulan ampun pasti beda kekurangan gitu kadang tetangga kadang beda tak yundang kena benih tak yundang gitu kadang lopot gitu dari saking bingung macam-macam pun pesak pikiran tempung kanan kiri kan itu insyaallah kan itu adik Abu Sairi kan itu ngundang para junan setajah mantir muka mi beda kecangkolangan mi beda gelak cetak sempat isalamin tak bangkin seram karun anyon sabor cetak mangki batas de para junan setajah gitu hanya iringan doa de para junan setajah jazakumullah ahsanal jaza muka-muka Allah maha salangkong lebih saya lebih sempurna ada para junan setajah amin ya rabbal alamin. Tu acara berikutnya yang kita dintoh langsung tenggelam usah pilih ikhtisar kana kalaban singkat kana pun gelak kata undangan kalau betok ampun lebar ka dintoh pas saya pertama ngemis doa barokah de para junan setajah saya nomor 2 ka dintoh niat hol setajah leluhur senempaten tempat ka dintoh sepernah nempaten sepertama ka dintoh almarhum Pak Muhari alias Sagidin, almarhumah Bu Dirja alias Asmani, almarhum Pak Bus alias Hayat, almarhumah Bu Bus, almarhum Pak Mi atau Budin, almarhumah Bu Mi, almarhum Pak Hulib alias Bahrawi, almarhum bade baca anak itu anak Pipin enggak itu baca, almarhum Pak Sutiha, almarhum Bu Sutiha, almarhum Pak Naidin alias Amsu, almarhumah Bu Naidin juga tak loporan setajah leluhur dari komatan 2 kan itu muka-muka setajah nah susah-susah nisapara sareng Allah subhanahu wa ta'ala amal saya naik terima sareng Allah subhanahu wa ta'ala juga tak lepas setajah leluhur-leluhur dari guru-guru nah si ampun peleman kalam bersah juga tak lepas saja leluhur kau serang berun saja si ampun peleman kalam bersah senantiasa oleh maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala terjukan mik bada pon apa kan itu sejelas sampun kain to pon sampai yaki serang tenggula kain to tenggula setong ingat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bener sedaya itu wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunihi Allah bakal nolong kabulan nah sika dimah kabulan seneng nolong teretana timangken Pak Abus Busairi ini kami minta tolong minta tukar junan kayak itu pakun buru kepanjenengan gitu madapi para junan setajah seneng atuah teretana seneng atuah keluarganya insyaallah panjenengan di pabareng bunga sareng Allah subhanahu wa ta'ala mungkin Pak Abus kayak itu ngakung hajat serajah dari Allah subhanahu wa ta'ala tuaki mater muka setajah akdun nikah menjadi akdan mubarakan maksumah serida serang Allah subhanahu wa ta'ala kerana saga dintoh pamatur atas nama sahibul hajah keluarga dintoh sepertama
dan gula akan membacakan susunan acara sebagai berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama kaitu pembukaan, yang 11 dari buka serangten gula tibi. Yang nomor 2 tawassul bil Fatihah. Yang nomor 3 mau'idatul hasanah. Yang nomor 4 pembacaan salawat Nabi. Yang nomor 5 kadinto merupakan doa rangkaian terakhir. Mari kita awali dengan pembacaan umul kitab. Sikak dimaga dinto esepoen sareng seliran semuja akhinal kiram Ustadz Muhammad Saiful Bahri waktu serang tempat abdina ngaturake. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Summa husnul jami'i sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'ul ulama mutaqathirin wa jami'ul ulama bidahyin. Summa husnul jami'i ustadina wa jami'u ustadina jami'ul syaikhina syekh masyayikhina ruhul adham Kiai Mas Nawawi Sudukiri Kiai Mas Abdullah Sirul Rohil marhum Kiai Samsul Arifin Kiai Asal Kiai Faiz Samsul Arifin Sukrat Jawa Rohil marhum Kiai Hasan Ginggung Rohil marhum Kiai Zain Tanjung Kiai Abdullah Zaini Tanjung Rohil marhum Kiai Rohil marhum Syekhina Ki Abdul Aziz Temporojal Syekhina Ki Osman Bedian Ki Hamid Khalifa Ki Ja'far Ki Subhan Amin banda sedajah guru-guru dari keluarga Kak Dintoh komandan laki komandan bini guru-guru kaula sang barajulan sedajah annallahu taghashahum birahmati wal maghfirah wa jannah wa yu'idu alaina barakatihi ma sararihim wa anwarihim wa ulumuddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan seteja bengesepo dari keluarga Kak Dintoh, bengesepo dari kumatan laki. Lebih-lebih kaito almarhum Pak Muhairi, almarhum Pak Deria, almarhum Pak Bus, almarhum Abu Bus, almarhum Pak Mi, almarhum Abu Mi, almarhum Pak Kholib, juga almarhum anak Pirin, almarhum Pak Sudiha, almarhum Abu Sudiha, almarhum Pak Naidin, almarhum Abu Naidin, ben seteja bengesepo leluhur mulai saya ababetana pekarangan saya tempatin kaito. Tak lupa leluhur bengesepo kaula sang para ajunan seteja nyunakin ka Allah muga-muga esepor adu sana hebat ya rakopur ibu jembar rakopur bi fadlika ya Allah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga nyonakin komandan si dua kento yaitu Sri Yuliati Ningsih sarangan ragana Muhammad Jailani nyonakin ke Allah muka-muka dadi keluarga se barokah nyambia kebungaan ka orang sepo kata boleh tetangga juga pemurah rezekina bila paringin keturunan nyonakin ke Allah muka-muka ibarat keturunan solihin solihat segiat nyari ilmu lebih-lebih ilmu agama bifadlika ya Allah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Matur kelangkung acara nomor 2 ingkang kadinto dabu-dabu sikadimah bakal dibuaki sareng sira nasi mulja Ke Haji Halil Jakbar waktu serang tempat abdina ngaturake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ahalla nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa aw'ada alaihi. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif mu'addim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyur rahmati wa qudwatul ummati linaili sa'adati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda amma ba'du. Hadratal mukarramin, setijana para masyayikh, para kiai, para muallimil Quran, para ustad, sesatijana abdina ta'dimi ben abdina amul ja'aki, langkong-langkong akhil makarom selera nasi mulja Ustadz Muhammad, akhil makarom selera nasi mulja Ustadz Mahfud, akhil makarom selera nasi mulja Ustadz Wawan, sarang setujana para masyayikh, para kiai, para ustadz sebanyak rabu seabdina tak kongan nyebut setong persetongan namun tak ngorangin rasa hormat takdim abdina dek kesetujana para beliau. Seabdina hormati Bapak Kepala Desa, setejana para sepuh, para anum, hadirin undangan rahimakumullah. Juga seabdina banggakan penyebar solawat, pecinta solawat ali jamaah hadarah, wabil khusus sohibul haja taretan Bapak Busairi sekeluarga. Syukur alhamdulillah pagi hari semakin abdina ben para ajunan paringin nikmat sa'arupa kesehatan sareng Allah bernikmat sa'arupa kesempatan sehingga abdina ben para ajunan bisa nyelang waktu ngadirin undangan Bapak Busiri sekeluarga dalam rangka walimatun nikah putra seanyama Sri Yuliati Ningsih sarang orang laki seanyama Muhammad Jailani nyon akidah ke Allah subhanahu wa ta'ala lebat dari tuana para ajunan seteja pateka seimaus solawat seimaus seteja sedekah sekeluarga dari orang sepuh Bapak Busiri sekeluarga Ananda Muhammad Jailani sarang rajina Sri Yuliati Ningsih seampun lestari yang akad nikah itu yakin sarang Allah akad nikah akdan sahihan mubarakan maksuma ben Muhammad Jailani sarang rajin itu yakin sarang Allah judu beris itunya sampai ke akhirat keluarga sepak bunga sarang Allah paringin kecukupan dalam urusan rizkina sehalal sebarokah ben bisa mabunga majemper meseneng dek ka orang sepodu endek ka matuana tantaretana pencepat paringin keturunan sebarokah sareng Allah subhanahu wa ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ajunan setuju tak langkong minal aidina wal faizina wal makbulin antum kulla amin bi khair. Setuju pasal sampun lestari laksana aki tarawih ben sapetorotah muka-muka itarima sareng Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke tahun-tahun semakin ben seterusnya abdin ben para ajunan keluarga anak foto setujuna tambahna lebih saya sareng Allah subhanahu wa ta'ala tak langkong seporaan. Para ajunan setuju sakon nikmator syariat perkawinan Kak Dinto syariat sepaling konah
min syara'i'il qadimah paling konana syariat lekat dintas syariat pernikahan. Nabiullah Adam alaihi salam ketika Apollo ngasarang Siti Hawa sarang Allah subhanahu wa ta'ala epakun anika dimin mas kabinah ngaturaki sholawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben pahala yang selalu mengalir tak pernah putus kak dinto pernikahan. Pernikahan kak dinto pahala yang selalu mengalir tak pernah putus. Sepenting orang kak dinto nikah tepak kala berniat. Lamun orang deki Apollo ben orang bini yang karena ingin memuaskan perasaan cintanya, mari pakabin halal Apollo. Asa Apollo tapi tak ada nilai-nilai ibadah saya tambahin sareng Allah subhanahu wa ta'ala mun niat abad nikah tak tepak. Ledak remeh cara nadeki supaya deki teti nilai-nilai ibadah ke Allah. Contohnya deki Muhammad Jailani ni ke alakoh abri nafakad ke bini nah abri nafakad ni ke sedekah. Jailani meliaki kalam pidak ke bini nah kalam bisa yang kui aropa aki amal jariyah. Jailani deki ngacak bini na melebaksu lekat hanya menilai-nilai pahala separenga kisarang Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala ini akan dilipat gandakan sarang Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang abini lenikan niat tepak dek ke Allah. Ledak remen niat dek setepak mana bina nang kitab tarjaman bede kitab tarjaman kak dinto tulisan bahasa Madura lekak dinto dari Banyuanyar seratan Kiai Abdul Hamid Budebu Kiai Abdul Hamid Waliullah. Lamun orang ini kedeki supaya nilai ibadah dan dilipat gandakan sarang Allah sanika kiya atu aki banget wanika dilipat gandakan sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama orang mun abiniyah niat tak ittibaan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ingat Jailani ni ka abini niatkeun mangken pian karena ngireng lampana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat ngiring lampana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Jailani ini kapun aniat mari ngucap qabil tu nikahaka wa taswijaka bil makhril mazkur asolat sunnat le nika pun digandakan pahala nasarang Allah 70 kali lipat nika mon orang adik bini lah mangkana engak kadebun almarhum Allahumma fir laku kesubhan kak dinto kan sering adebu Imam Hanafi ketika rajinannya ke situ karena seorang imam, seorang ulama besar ribuan orang ngalayat Rabu kata lemah Imam Hanafi untuk deki menyampaikan duka cita naabaan untuk menyalataki jenazah rajin Imam Hanafi. Sebelum esok JN Imam Hanafi ini ke adebu engkau tak nyalatakin tang bini sebelum engkau abini kada. Jadi engkau pakabin kada engkau nyaraki orang bini kada engkau abini kada sebelum engkau nyalataki tang bini. Protes orang ini ke protes kapi dari keluarga narajina Imam Hanafi dari masyarakat ni ke protes cak saya ngebahasan nang kantong. Yai empian ni kenapa tak mikir? Mungkin ni ke dalam keadaan duka cita putra-putran ajunan duka cita matuan ajunan duka cita. Masyarakat duka cita karena kehilangan maknya selalu morok mengayomi masyarakat ketika sete ajunan tanpa berpikir panjang tak mari taklilan tok petok ajunan pas minta abini ya cak saking empian ngucak sabuk ke amma logika sabuk ke amma pikir nah kan sanika mun empian ke kancana tapi napa debun Imam Hanafi karena engkau cinta engkau sayang katang bini tang bini panggil kada ben Allah subhanahu wa ta'ala mun engkau teti ngimamin mari nyalataki tang bini engkau tak andi bini kada maka kencereun perak ni 10%.
Mangat engkau abini kada kata kada kan engkau nyala taki natang bini engkau tetia imam ka angku mimpin nyala taki tang bini supaya pahala hari dilipat gandakan ben Allah mangkan engkau akabina kada hari dari saya ngak engkau bencinta na engkau dek katang bini saya panggil kada ben Allah subhanahu wa ta'ala leni ke bani Imam Hanafi cu bini kengkun karena ngolatin dari raja na pahala sek pareng aki sareng Allah ben pahala sek tua aki dek kekeluargana nika dilipat gandakan ketika orang nika abini mangkana nun mereka Ustadz Mahfud kan setera hajina nika mun kini ke arah aja cek lopang sadika mun parlo enggak ambian nika nyari aki ampun tat araji pom-pom-potan kita keluarga boleh kan sadika ingki benih ni kecubi ni keng karena deki supaya atua akhir rajin seampun setu dan ni pahalanya dilipat gandakan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang kadang kebaikan wendeng lah abine boleh tanah boleh lah nair anyar na boleh benih cubi ni keng karena male tak ngorangin pahala sek pareng aki sareng Allah subhanahu wa ta'ala nyari aki menengak nika Pak engki mpian nika nyari aki sanika ni serengak nika karena ngurusin putrana nika ngurusin masyarakat ngurusin napa lembaga sebeda morok putra dan putri ajunan mun beliau ni kata andi rajin nun palengan engki kam orang men biasa andi raji pasti andi raji tak konsentrasi Pak haram tak konsentrasi tan bangkala cak patelo panglong orang tanpa tinggi tak tu dia binin tangkap pangok engki dan Imam Hanafi sanika benikeng karena Imam Hanafi ini kelebur abini keng karena pahala ni kemak ledeki tetap mengalir atau akhir rajin Imam Hanafi tetap dilipat gandakan sareng Allah subhanahu wa ta'ala leni kemun orang andi bini Jailani ini kemangkin meremas tangannya istrinya teku ben Jailani ini ya tepak tok keker dosa-dosa dari Pak diangkat derajat sareng Allah subhanahu wa ta'ala Jailani mangken nyiom binina elong Jailani sahabat de KPP Nabi nina belum polo genjeren catat ben malaikat ni kamun perak sekacir mun kangan kacir kan 100 sebite kan sadeka 100 sebite sepenting niat tepak ittibaan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam leteti impian aniat engkau abini keng karena ngirengah lampana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lene kepernikahan para ajunan seteja pon sakoni aki abdin mator buntan tak kira bid ajunan ngubu sape sendi sape ajunan entara kaponduk sema belia potrana ajunan entara silaturahim seamaina telas mon gula bid abid marena mebatoen benempian Pak tua nampian pon tak lebur tertak bid abid kan sanika biasa tak gula tuan sanika kieu kan sanika mon bade mau beli bid abid tuh tertak bid abid kok ki entara ka ada tan lenapa mangken deki tocuk na badana walimatun ni kama epakon sareng Rasulullah sepertama ni kakak ngabele cek mon Pak Busiri ni ka andi potrah ajelen ban orang bini ajelen ban orang laki satu rumah len kapon hasil dari perkawinan seesah menurut syariat sah menurut pemerintah karena perkawinan pernikahan nikah merupakan situmpah misah pertama Busiri ni kata idinin ban Allah Ta'ala apolong ban Sri Yulianti ningsih tapi ban Allah Ta'ala pas idinin catat amal pahala digandakan sareng Allah dan nikah ketika aban nikah pun ngocak qabil tu nikah kakek dilipat gandakan pun nang ini ke sareng Allah subhanahu wa ta'ala akhir orang ngocak alhamdulillah mon Pak Busiri setia matuaan an rukun anak andi akhlak mantona tata krama na cek bagus eka bunga bentatak ke tapi mun akabin tak ngetak coba pun orang bini dua kedua romoro itu mau gunjingan ben empian nang ke benda besar sapa lah se gunjing padahal kuru akabin asa kedua keng karena kabin tak ngetak leneka nyambi fitnah saneka sebiasa nyambi fitnah mon gula ben empian deng tanin tan tak kira abine dua tan Pak
mak mikir nabi ni dua cara seka belanjaan ni kapon repot kisah biasa guru kan sadeka sebab di andi jabatan kan kisah deka kemon pak tinggi kata tak cubi ni ya dia kata nang kantor tahun ini luar kan sadeka enten belakang sadeka pak kan sadeka engki ongkuan lesson nomor 2 tocuk namangken orang maneka anak ban kanjeng nabi pakon mabada walimah ngonceng gulaban para ajunan sateja mangken esakseen jak mon jailani nikah Apollo Bensri Yuliati ning sini kapon lebat dari perkawinan isakseen ban ajunan lesson nomor 2 walimah nikah tada lain ka angkui gulaban ajunan penten tolong ban Pak Busiri atu aki kamantan sedua supaya nasi penikah pasai sareng Allah subhanahu wa ta'ala mangkan ketika Ustaz Mahfud kela adabu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair nah Pak Abi mumpun epa barokah sareng Allah pasti nyambi ketenangan pasti nyambi kesayan pasti nyambi keselamatan leuni ka barokah mangkana orang nyari ilmu itu wa akitar epa barokah orang abine itu wa akitar epa barokah doa ni selalu barokah barokah lemon pun epa barokah ni ke epa saya sareng Allah subhanahu wa ta'ala barokah bekal eka oleh nasib jailani ni ke bekal epa mulja sareng Allah rezekina bekal epa kempang keluargana ni ke bekal epa sakinah mawaddatan warahmah kak dinto bisa terjadi lebat dari tuana para ajunan sateja lebat dari tuana para ajunan sateja mangkana nanang undangan mohon doa restu artinya hanya onaki bersama ke Allah subhanahu wa ta'ala karena pernyuunan kak itu bisa ngubah nasib mangkan utoni astajib lakum anda minta akasengkok ban kok sampai tenin terbuna Allah dan apa boleh minta secara berjamaah qadar ban qada nikah rahasiana Allah subhanahu wa ta'ala rahasiana tapi mun orang deki pun hidup dalam penuh kemiskinan banyak doa ke Allah banyak ngaturaki sholawat ke Rasulullah kemiskinan bekal hapus ben Allah akan tein kekayaan rumah tangga tak tentram banyak doa ke Allah banyak sholawat ke Rasulullah Allah yang ngubah rumah tangga bekal tentram sareng Allah gula ben pian andi anak meleng andi anak bengal ke orang tuana nakal ibadah nakal sengaji ya tapi orang tuana selalu munajat ke Allah doa ke Allah sholawat ke Rasulullah Allah sing ngubah atena ban pikirna nak poton gula ban ajunan sing kena poton bisa tetina poton setaat bagus akhlak ban tata krama nah lain terjadi lebat dari pernyuunan ke Allah subhanahu wa ta'ala mangkana caepon Rasulullah man asarot alaiki hajatuku fal yuksir minas sholati alayya lo buka itu kan Rasulullah seakan-akan akakarjan bukti aki tak umat kan sani keseakan-akan bak anda deki muntamin tada ke Allah ben Allah Ta'ala tak tuli parengin pernyuunan ba anda ke Allah ben Allah tak tuli kabul hajat ba anda tak tuli pataka hajat ke Allah bukti aki ba anda pa banyak maca salawat ka sengkok lebar dari banyak maca salawat ka sengkok maka ben Allah subhanahu wa ta'ala kasosana baan bekal epa elang ekenteen kecemperan sareng Allah subhanahu wa ta'ala baan hidup penuh dengan kemelaratan wal kurub ala kodeki tak sukses otang raja ekonomi abak ni kata saya banyak hanya onda ke Allah sholawat ke Rasulullah Allah sing ngoba oh tangga bekal epargin palantara pona sareng Allah usahakan saya bangkrut bekal epargin bangkit sareng Allah ekonomi nasi tak saya bekal epa saya sareng Allah lebat dari hanya onda banyak sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leni kepernyoonan ni keparlona Pak Busiri nguncang gulaban para ajunan tak ada lain ke angkui anyo onakida ke Allah ben ngaturaki sholawat bersama ke Rasulullah kalaban arpan potran semar lastari akad nikah leni ke eparingin nasib sesai sareng Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin ajunan seseteja na abdina hormati ben abdina amul jaaki mungkin sekak dinto sebisa abdina mator tak langkung sepora na sejak rajena hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
matur kelangkong semoga debu-debu si ampun lestari debu gigi baru nambah ilmu sebarokah termanfaat, lebih-lebih kompetensi dua bisa menjalankan sebagai pemimpin rumah tangga. Acara sing bertelo iki kadinto pembacaan shalawat Nabi sika dima bekal dipandu sareng jam hadra Nabawi abdina ngaturake. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fantazal rasul darban wa istibsharan وازداد الكرسي وغيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد يطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاكتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت ميس
مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا حبيبي يا محمد، مرحبا يا عروس الخافقين، مرحبا يا مؤيد يا ممجد، مرحبا يا إمام القبلتين. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا أغلى وسهلا، مرحبا مرحبا يا خير داعي. مرحبا ما رأى وجهك يسعد، مرحبا يا كريم الوالدين، مرحبا حوضك صافي المبرد، مرحبا وردنا يوم النشور. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا أغلى وسهلا، مرحبا مرحبا يا خير داعي. ما رأينا ليس حنان، مرحبا مرحبا بالسراء إلا إليك، مرحبا مرحبا والغمام قد أضل، مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك، مرحبا مرحبا. مرحبا يا نور عيني، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا 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 أهلا وسهلا، مرحبا 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 يا خير داعي، مرحبا مرحبا. في الكون هم فيك يا باي الجبين، ولهم فيك غرام واشتياق وهنين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. المسكين يرجو فضلك الجمال غفير، فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ولي الحسنات، يا رفيع الدرجات، يا رسول الله اغفر عني الذنوب واغفر عني السيئات. صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم،
الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومكيل العثرات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Matur sekelangkung semoga kalaban pembacaan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaulisan berajun istaja dan kedua mempelai oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara nomor 4 iki kadinto pembacaan doa sebagai rangkaian terakhir sebagai pemungkas sikak dima kadito abtinah masraki dan sedana semulja ahinal kiram Ustaz Abdul Aziz waktu sarang tempat abtinah ngaturaki. Sebelum doa dimulai tenggulah selaku pemandu acara dari awal tentu banyak kekurangan, kehelapan, kecangkulangan dari para justaja tak langkung anyon saboros tak mengkibatas dari para justaja. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil masalih wa shalli ala Muhammadin fil amin wa shalli ala Muhammadin fil ma'ala ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jazi'an amdhurna yatin nabiyyina ummati wa atihil wasilatu wal fadila wa syarafatan aliyatan rafi'ah wa ba'ath maqamahum ladhi wa annakum. Allahumma khurmatan nabiyyil karim wa salikin hajjal qawim ij'alna min hiyari ummati wasturna bi ulmati wa shuna wa dam fi sumrati wastamil al-sidatan bi madhati wa nafsan wa ajina mutamassin bi Muhammadi wa mitna ala sunnati wa jamaati wa mitna ala sunnati wa mitna ala sunnati. Allahumma ya Allah, Allahumma barikna, Allahumma barakallahu laka wa barakna wa jama baina bi khair. Barakallahu laka wa baraka wa jama baina bi khair. Barakallahu laka wa baraka wa jama bi khair. Allahumma ja'alna wa hiya min mustajib. Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibatan innaka sam. Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil. Rabbana taqabbal minna bi khulmatil Fatihah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad taqabbalallahu minkum